जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 5 मार्च 2026 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 5 मार्च 2026 गुरुवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया संध्या 5 घंटा 5 मिनिट गति तृतीया। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिवा 8 घंटा 18 मिनिट गति हस्ता नक्षत्र। आज कन्या चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध द्वितीयार एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 12 मिनिट रु 7 घंटा 44 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 11 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 59 मिनिट। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज बोईतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको रोजगार नुआ अवसर प्रदान करिब। आपणक बुद्धिबल और पराक्रम रे वृद्धि हेब। आपण निज समस्त विरोधी और शत्रुंक नाश करिबे। व्यवसाय रे प्रगति हेब एवं नगद समस्या मुक्ति मिलिब। अधिकारींक सहयोग आपणक अटकिथिबा कार्य रे प्रगति आसिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु गुरुजनंक आशीर्वाद मिलिब एवं गृहर अनुभवी व्यक्तिंक सहित भविष्यत योजना विषय चर्चा करिबे एवं समस्यार समाधान खोजिबे। पैतृक संपत्ति मिलिबार मध्य पूर्ण संभावना रहिछि। परिवार रे सुख समृद्धि आसिब किंतु जीवन साथी स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। संतान पक्षरु शुभ समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे एवं श्वशुर घर पक्षरु सहयोग मिलिब। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं ऋणरु मुक्ति पाइबार प्रयास सफल हेब। शारीरिक बा मानसिक रूप रे आपण सुस्थ बा स्फूर्तिवान अनुभव करिबे। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक पंचम भाव रे गोचर समस्त वर्गर छात्र छात्री अवरोध रे हानि घटिब एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। सृजनात्मक क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक पई एही समय विशेष फलदायक सिद्ध हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ निज कौशल प्रदर्शित करिवार अवसर मिलिब। अधिकारी वर्गंक पक्षरु आपणଙ୍କୁ प्रोत्साहन मिलिब एवं समाज सेवारे जड़ित व्यक्ति जस प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु एवं अनावश्यक वाद विवादरु आपण दूरे रुहंतु। बाणी रे संयमता रखिबा कारणरु मानसिक चिंतारु मुक्ति मिलिब। भाई भौणींक सहयोग लागी रहिब एवं परिवार सदस्यंक सहित मधुर समय व्यतीत करिवे। आर्थिक समस्या रे सुधार आसिब एवं कार्य रे प्रगति रु आर्थिक लाभर मार्ग प्रशस्त हेब। ध्यान तथा योग माध्यम रे आपणक सृजनात्मक क्षमतार विकास हेब एवं मानसिक शांति प्राप्ति हेब। आज आपण सूर्यदेवं को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवं को गोचर आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे समस्या उत्पन्न करिब। सहकर्मी ईर्षा परायण होई आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिपारंती जहा आपणक पई क्षति साब्यस्त हेब। राजकीय सेवारे जड़ित व्यक्ति को अधिक सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। छात्र छात्री मानंक पई समय संघर्षपूर्ण रहिब
ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନାୟାସ କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧୁର କ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ତଥା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବାଣୀରେ ମଧୁରତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପତ୍ରକାରିତା ତଥା ଲେଖନୀ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ତଥା ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ବା ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରୀ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଜଗାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି
असंतुलित रहिब। छात्रछात्री मानंकु निज लक्ष्य प्राप्त करिबा पई अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िब। धैर्य तथा एकाग्रता सहित निज पारिवारिक कर्तव्यर निर्वाहन करिबे एवं पारिवारिक खर्चरी वृद्धि आपणଙ୍କୁ मानसिक चिंतित करिब। आपण निज भविष्यत तथा पारिवारिक संपर्क को नहीं चिंतित रहिबे एवं वाणी और क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु। प्रेम संबंध रे किछि समस्या देखा देई पारे। किछि छोटिया ऋण भार आपणଙ୍କୁ चिंतित करिब। स्वास्थ्य अवस्था रे सावधान रहिबार आवश्यक रहिछि। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछाराशि आपणଙ୍କ एकादश भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ लाभर स्थिति को वृद्धि करिब। प्रबंधन अथवा संपादन क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ मिलिब। आपणଙ୍କ द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्य द्वारा आपणଙ୍କ मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। किछि गणमान्य व्यक्तिଙ୍କ सहित आपण देखा साक्षात करिबे एवं व्यवसायर स्थिति उत्तम हेबाकू लागिब। नुआ कौशलर प्रयोगरु परिस्थितिक अनुकूलन प्राप्ति हेब। पैतृक व्यवसाय संबंधित किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहयोग आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिब एवं आपणଙ୍କ विनम्रता छोट भाई भौणीଙ୍କ संपर्क रे घनिष्ठता आनिब एवं सेमाने आपणଙ୍କ अनुसरण करिबे। आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकू लागिब एवं पूर्वरु देइथिबा बकेया अर्थ आपण फेरी पाइबे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब तथा आपण शारीरिक ऊर्जावान और कर्मठ रहिबे एवं लंबा समय देखा दउथुवा स्वास्थ्य समस्या मुक्ति मिलिब। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणଙ୍କ दशम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ किछि उत्तम रोजगार अवसर प्रदान करिब। आपण कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करिबे। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय शुभ रहिछि एवं आपणଙ୍କ द्वारा निया जाइथिबा निर्णय आपणଙ୍କ पई एक स्वर्णिम मूलदुआ रखिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिबे एवं पितांक संबंध रे सुधार आसिब। जीवन साथींक सहित किछि गृह उपकरण क्रय करिबारे व्यस्त रहिबे एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। संतान आपणଙ୍କ मार्गदर्शनर अनुसरण करिबे किंतु प्रेम जीवन रे विशेष सावधान रुहंतु, अन्यथा वाद विवादर स्थिति देखा देवार संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब एवं आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ नवम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ पई भाग्यवर्धक रहिब। रोजगार क्षेत्र रे सफलता प्राप्त करिबे। आपणଙ୍କ पराक्रमी तथा कर्मठ स्वभावर प्रशंसा हेब। कला तथा मनोरंजन क्षेत्र रे संबंधित व्यक्तिଙ୍କ ख्याति रे विस्तार हेब। छात्र छात्री मानंकु बंधु मित्रଙ୍କ सहयोग प्राप्ति हेब एवं कार्य क्षेत्र रे किछि समस्या देखा देई पारे किंतु आपण समस्त समस्या को सफलता पूर्वक समाधान करिबे। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपणଙ୍କ उन्नतिर कारण हेब एवं परिवार रे सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिबे। जीवन साथींक संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। प्रेम जीवन रे नवीन संबंध स्थापित हेब एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। आकस्मिक धनलाभर मध्य जोग रहिछि। शेयर मार्केट आदि क्षेत्ररू विशेष लाभर संभावना रहिछि किंतु स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखंतु। विशेष रूप से हृदय संबंधित रोगी को सावधान रहिबा उचित। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणଙ୍କ राशि स्थान रु अष्टम भाव रे गोचररत चंद्रदेवଙ୍କ कारणरू व्यावसायिक तथा राजकीय कर भली खर्च आपणଙ୍କ आर्थिक संतुलन खराब करिब। किछि आकस्मिक समस्यार आपणଙ୍କୁ सामना करिबाकू पड़िब
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରୋଗ, ବିଷ ଓ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଓକିଲାତି ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ତଥା ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶର ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।